Ayo, tangannya Pak Ikal sih. Proses penyamaan. Tutorial lem. Penyamaan jadi pakai kertas minyak, dilapis-lapin biar nggak jebol, biar awet. Yang buat lem bahannya hanya lem kertas. Ala anak desa ya begini adanya. Yo sakalmu lah. Jangan dibully guys.
Tengah kuning. Kuning mit. Kuning tengah kuning. Mit yo. Ya yo kene ojo. Tidak kono. Ora terus, Mas. Terus ya. Kopong. Beranya. Iki weh ngono. Wih, ngelopor iki. Yo. Sik. Jadi anak. Yo angel. Wah, urung diumbulke wis muni, guys. Ukur 5 meter, Mas. Wah, Tes pedanya terbangnya sewangan ukuran 5 meter, Mas. Doakan sukses ya. Onanane. Ya insya Allah, Mas. Onane ngukung, Pra. Insya Allah. Doakan sukses ya, guys. Ya, ini juga, guys. 3 meter. Bokongan kelelawar. Oh, shell. Yang garam ya. Proses pembuatan tali goci. Bang, Priwe. kapan jam terbangnya? Jam tayangnya dong, makanya Bentar lagi nih. ini proses apa? Yo tali yo. Proses apa, Bang? Ditanya Ini proses menali nih. ya. Oke. Yo. Look. Awas. Tolong Mas tuh. Iya, disurai ngono. Yo, surai ngono. Ki wangi nyangkue. Wah, bro. Ini mudah. Obat aneh lah. Feeling mo lang. Feeling. Halo guys, Ayo. welcome to my guys. Shot down. Shot down. Ayo. Belum kerjaan ya. Mau sampai. Kalau sekiranya tong loro. Itu guru saya itu, guys. Loh. Ya loro. Oke, coba kita goci lagi. Ci, jujur kono tuh. Pas narik. Oh, jebul iki. Lah sing iki yo ora di kamera belakang. Kowe ono. Kecek-kecekan. Ngecek.
sangat ramai guys. Alah, gas. Wah, ini tangan. Gas. Ayo. Bang, penarikan butuh orang berapa bang? 2 orang cukup. Bang, Gimana, Bang? penarikan butuh orang berapa bang? Ya, kita coba pakai 2 orang. Jangan lupa subscribe. Nanti kalau nggak kuat, tolong bantuannya ya. Oke siap. Kalau nggak kuat saya bantu bang. Tuh guys, banyak orangnya, rame sini. Jangkrik tangan. Rame bocah-bocah, Beneran buat canggih guys. bocah-bocah FF ini bang. 5. Mau kemana? Mau kemana bang? Mau kemana bang? Kok di sawah bang? Ini becek-becek kok. Sampan sukanya becek-becek kayak gini. Wah ini butuh berapa jauh ini? 1 kilo penarikan nggak ini bang? Hah? Nggak banyak-banyak. Kita atas dulu soalnya ini. Tanahnya berapa apa? Ini nak sini ki. Kalau narik maksudnya aku Cur. anu. Nah sini ki posot kamar belakang. Apanya? Jadi anu. Kono kon ngerekam. Ngarepe yo. Sabar bos. Ayo lu. Gak kuat guys, benangnya guys. Duh, benangnya gak kuat ini. Wo. Gusan kyo. Oh, wong telu ta? Yo. Cecek yo. Yo, ayo ketek. Yo, ayo belum. Yang tenang mau itu semua. Ini yo. Yo. Alah. Kok tarik tabang? Ayo, tangannya mek kaos sik.